बंधु माने माँ लक्ष्मी को आवाहन करी सुख शांति समृद्धि वृद्धि पाई मांकर जो पवित्र मार्गशीर गुरुवार ओषा रही मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार को आमे पालन करिथाउ। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा चलित वर्ष मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार केबे पड़ुछि, केबे आपण माण बसाइबे, केबे आपण माण उठाइबे एवं मार्गशीर गुरुवारर महात्म्य कण एवं किपरि भाबरे विधि विधान पूर्वक आपण गुरुवार दिन माँ लक्ष्मीकर पूजा करिवे। बंधु माने माणबसा विषय प्रत्येकटी कथा आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। बंधु माने सुख समृद्धि धन धान्य गोपलक्ष्मीर देवी हेउछन्ति माँ लक्ष्मी। से हेउछन्ति समस्त लक्षणर अधिकारिणी। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथनर आविर्भाव होइथिले एवं एई जगत को से ही पालन करिथांती। माँ लक्ष्मी को आमे पालन कर्त्री भाबरे जानिथाउ। माँ लक्ष्मी को आवाहन करी आम गृहरे सुख समृद्धि धन धान्यर वृद्धि निमित्त आमे माँ को पूजा करिथाउ एवं माँ लक्ष्मींकर जेते प्रकारर ओषा व्रत रहिछि सेति मध्यरु माणबसार महत्व अनेक बेसी रहिथाए। एही माणबसा ओषाटी सबुठारु श्रेष्ठ होइथाए एवं आम ओडिसार संस्कृतिर प्रतीक भाबरे खांटी ओडिया पर्वटीए हेउछि माणबसा गुरुवारर पर्व। तेबे बंधु माने चलित वर्ष जेहेतु अनेक गुड़िए तिथि दुई दुईटी होई संयुक्त हेउछि तेणु मनरे मध्य निश्चय भाबरे प्रश्न उठुथिबो जे मार्गशीर गुरुवार आमे केबे पाळिबा। कारण प्रत्येक वर्ष मार्गशीर मासर एही माणबसा गुरुवार 4 पाळी नचेत 5 पाळी पालन करा जाय थाए। तेबे बंधु माने चलित वर्ष मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार आरंभ हेउछि नवेम्बर 21 तारिखरु। तेबे बंधु माने चलित वर्ष आमे माणबसा गुरुवार 4 पाळी पालन करिबा। तेबे बंधु माने आपण माने जानिले खुशी हेबे जे ए वर्षर प्रथम गुरुवार जेउठारु आरंभ हेउछि ताहा एक बहुत शुभ संजोगरु आरंभ हेबाको जाउछि। कारण आपण माने जानती एमितिरे ही माणबसा गुरुवार दिन ठारु ही आरंभ करा जाय थाए। मात्र एही वर्ष प्रथम गुरुवार दिन गुरु पुष्या जोग संगठित हेउछि एवं जहाकी एक बहुत शुभ संजोग होइथाए। तेबे चलित वर्ष नवेम्बर 21 ठारु आमे एही माणबसा गुरुवारर आरंभ करिबा एवं एही दिन गुरु पुष्या जोग संगठित हेउछि। एही जोग खूब कम ही पड़ी थाए, मात्र एही वर्ष एक दुर्लभ संजोग संगठित होइछि। तेबे आपण जो 4 पाळे एही ओषा पालन करिवे शेष पाळीटी पड़िबो डिसेम्बर 12 तारिख दिन शेष पाळी माणबसा गुरुवार पालन करा जिवो। तो डिसेम्बर मास 12 तारिख दिन आपण व्रत उद्यापन करि परिबे एवं जो माने नूतन करी व्रत आरंभ करूछंती सेमानंको पाई तो बहुत शुभ रहिबो। जेहेतु प्रथम पाळी गुरुवारटी आमर गुरु पुष्या जोगरे पड़ुछि तो निश्चित भाबरे आपण माने प्रथम करी एथर ठारू व्रत मध्य आरंभ करि परिबे एवं एहा आपणको पाई बहुत शुभप्रद मध्य रहिबो। तेबे बंधु माने मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार प्रत्येक ओडिया गृहिणी मानक पाई जानिबा अधिक जरूरी होइथाए। प्रत्येक सधवा नारी माने माँ लक्ष्मी को श्रद्धार सहित पूजा करिथांती। माँ लक्ष्मीकर अति प्रिय हेउछि मार्गशीर मासर गुरुवार। प्रति वर्ष मार्गशीर मास गुरुवार पूजा 4 पाळे किंबा 5 पाळे पालन करा जाय थाए, किंतु मैं आपण मानकु कहि रखिली जे चलित वर्ष माणबसा गुरुवार 4 पाळी पालन हेबो, जाकि नवेम्बर 21 तारिख रे आद्य गुरुवार पालन हेबो एवं डिसेम्बर 12 तारिख रे मार्गशीर मासर शेष माणबसा पाळी पालन करा जिवो। माणबसार अधा काम बुधवार दिन ठारू सरी जाय थाए। गुरुवार दिन रे केवल माण बसई पूजा करा जाय थाए। बुधवार दिन मुंड सफा करी सफा साड़ी पिंधि माण धुआ धोई एवं अन्यान्य पूजा सामग्री जेमिति कि गुआ कौड़ी खटुली पीढ़ा गौणी सेर माण मांकर दीप धूपदानी पित्तल पूजा बासन जहाँ भी थाए से सबू को आपण सफा करि नैथिबे। कारण गुरुवार जेहेतु आपणको खूब शीघ्र उठिबाको पड़िबो तो से दिन आपण तो आ शीघ्र उठिकी से सब सफासफी करि परिबे नाही, तेणु ता पूर्व दिन ठारू ए सब सफा करि निया जाय थाए। तेबे ता पूर्व दिन ठारू घर द्वार को मध्य गोबर रे लिपा जाय थाए किंबा भलरे धुआ जाय थाए। तापरे घरर चारियाडे आपण सेही दिन अर्थात बुधवार दिन राति रे आपण भल लुगा पिंधिकी माने शुद्ध होइकी चारियाडे झोटी चिता पकई देथिबे
ଘରର ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ଚିତା ପକାଇବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଉଠିବେ ତ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ରାତି 3ଟାରୁ କିମ୍ବା 4ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିତା ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରୁ ଆପଣ ଚିତା ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ଏମିତିକି ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବସାଇବେ ସେଠି 16 କୋଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଚିତା ପକାଇ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଏକ ସିନ୍ଧୁକରେ ଚିତା ପକାଇ ଦେବେ। ମାଙ୍କର ଗହଣା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଚିତା ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଖଟୁଲି, ପିଢ଼ା, ମାଣ, ସେର, କଳସ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ପକାଇ ରଖିଦେବେ। ଯାହା ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁକୁ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଯୋଗାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରାଯାଇନଥାଏ, ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରି ନେଇଥିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ପାଣି ହାତ ମାରିଦେବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କଣ ସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁବାରରେ କେବେ ବି ଆମିଷ, ପିତା, କଷା, ଲାଉ, ତିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚୁଡ଼ା କିମ୍ବା ମୁଢ଼ି ଭାଜିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲାଉ ସହିତ ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଘର ସଫାସଫି କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ଅଳନ୍ଧୁ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ଘରୁ ଅଳନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ପୁରୁଣା, ଚିରା କିମ୍ବା ଅସନା ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହିଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଓଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କଳା ଶାଢ଼ୀ, କଳା ଚୁଡ଼ି, କଳା ଟିକିଲି ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଶରୀରରୁ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିନରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁଦିନ ଶୋଉଥିବା ଶେଯରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଘରର ଝାଡୁ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାରରେ ଦେବା କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଧାରରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ମାଣ ବସାଇଛନ୍ତି ସେହି ମାଣବସା ଭୋଗ କିମ୍ବା ମାଣବସା ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ଯିଏ ବାହା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଣବସାର ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ମାଣବସାର ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଣବସାର ଭୋଗ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ କଣ କଣ କରିବା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧଳା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାଲି ଲୁଗାର ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମାଣବସା ଦିନ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଧବା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଭଲ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇବା ଉଚିତ। ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ସବୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସ୍ନାନ କରି ନିଜ ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ କିମ୍ବା ଗୋବର ପାଣି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧଳା ଧାନ କଳସରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଅଗୁରୁ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇ ପାଣି ଭରି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେଇ ଏକ ଫଳ ରଖି ପଇତା ପକାଇ ଫୁଲ ଦେଇ ଦୀପ ଲଗାଇ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଳସ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ପୂଜା କରିଥାଉ, ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଳସ ପୂଜା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା ହିଁ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ।
कलश हेउछन्ति गणेशंकर प्रतीक एवं गणेशंको अग्र पूज्य बोली कुहा जाय थाए। तेणु प्रत्येक पूजा हेउ व्रत हेउ जहाँ भी हेउ प्रथमे आमे कलश पूजा करिथाउ, तापरे आमे हमर निजर पूजा किंबा व्रत र पूजा करिथाउ। तेबे बंधु माने एही दिन तो गेंडु फूल सहजरे मिल जाय थाए एवं गेंडु फूलटी मांकर अति प्रिय होई थाए। तो एही दिन आपण निश्चित भाबरे मां को गेंडु फूल, पद्म फूल, गोलाप फूल ए सब चढ़ांतु। तेबे प्रथमे आपण ठाकुर घरे 16 कोठी पद्म उपरे मांकर खटुली रखंतु, तापरे एक पीढ़ा रखंतु, तापरे एक गौणी रखि दियंतु। गौणी भितरे सेर किंबा माण रखी सेथिरे नुआ शुक्ल धान पूर्ण करी रखंतु। खटुली उपरे पड़िबा पर्यंत आपण धान पकाई चलंतु, अर्थात धान भरी चलंतु। आपण तापरे आपण जे सब फूल मांक पाए आनिथिबे आपणको कहि रखिछि जे मांकर अति प्रिय हेउछि गेंडु फूल, पद्म फूल एवं गोलाप फूल। एहा सहित आपण सोरिष फूल, अँला, मूला, आखु एवं माणबसा बही, सुदशा व्रत बही ए सब बही आपण सेठारे सजाडी रखिबे। तापरे आपण मांक पाई धूप, दीप, जुणा ए सब आपण सजाडी रखिबे। तापरे आपण मांको सकाळर भोग अर्पण करिवे। विभिन्न प्रकारर फल, मूल, छेना इत्यादि आपण भोग लगाई पारिबे। 2 प्रहर समय आपण संखुड़ी भोग एवं संध्यारे आपण संध्या दे 10 पुर मंडा पिठा इत्यादि भोग लगे पूजा करबा उचित। पूजा समय आपण लक्ष्मी पुराण बही पढ़िबा सबुठारु जरूरी अटे। एहाको भक्तिर सहित पाठ करिबा द्वारा मां लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती। तेबे बंधु माने मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार मां लक्ष्मींकर अति प्रिय होइथाय। गोटे मास पर्यंत सेमिति माण बसी थाए, किंतु केही केही सबु नियम पालन न करि परिबारु माण बसई सेही दिन ही माण उठेई देथांती। आउ केही केही चारि पाळरे गोटिए गुरुवार रे ही माण बसई थांती। तो जेउ माने नुआ माण बसाइबा पई चाहुचंती तेबे आपणक घरर केही जांक ठारू माणर जे कोनोसी जिनिस आनी नुआ करी माण बसई पारिबे। तेबे जदि आपणकर सेमिति केही नथांती तेबे आपण पुरीरू मां लक्ष्मी मंदिररू मांकर कोनोसी भी जिनिस आनी माण बसई पारिबे, माण बसा आरंभ करि पारिबे। तेबे जदि पुरी जिबा मध्य संभव नहे तेबे आख पाखरे थिबा लक्ष्मी मंदिररू मांकर कोनोसी जिनिस आनी आपण माण बसई पारिबे। तेबे बंधु माने आपण जदि माणबसा गुरुवार व्रत पालन करूछंती तेबे समस्त प्रकार नीति नियम एवं विधि विधान पूर्वक आपण मां लक्ष्मी को पूजा करबा उचित। मां लक्ष्मी परिष्कार परिच्छन्न को विशेष गुरुत्व देथांती। से बहुत परिष्कार परिच्छन्न प्रिय होइथांती। तो निश्चित भाबरे आपण निज घरर चतुर्पार्श्व सहित निज घर भितर सबआड़ को सफा सफी करि रखंतु, सबआड़ परिष्कार परिच्छन्न करंतु। घरे कोनोसी भी वर्ज्य वस्तु आपण रखंतु नाही, अपरिष्कार जिनिस रखंतु नाही, कारण आपण निज घर को जेते अधिक परिष्कार परिच्छन्न रखिबे मां लक्ष्मी आपणक गृह रे सेते अधिक दिन निवास करिवे। आपण जानती मां लक्ष्मी बाई ठाकुराणी अटंती। से केतेबेले आपणक घर को आसीबे एवं केतेबेले आपणक घर चली जिवे ता आपण निजे मध्य जानि पारिबे नाही। किंतु आपण जदि निज घर को सब बेले परिष्कार परिच्छन्न रखंती, घरर वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र रखंती, घरर सदस्य मानक मध्यरे आपण एकता रक्षा करंती, भल पाइबा रक्षा करंती, निज गृह रे शांति श्रृंखला रक्षा करंती एवं भक्ति एवं श्रद्धारे आपण प्रत्येक दिन मांकर पूजा करंती, आराधना करंती, तो निश्चित भाबरे मां आपणक गृह रे सर्वदा स्थायी निवास करिथांती। तेणु मां लक्ष्मी आपणक गृह रे रहिबे कि न रहिबे ता संपूर्ण भाबरे आपणक उपरे निर्धारित करिथाय। आपण निजर घरर परिवेश को जेपरि रखिबे मांक ठारू आपण सेही भारी भाबरे आशीर्वाद प्राप्त करिवे। तेबे बंधु माने मोर ही वीडियो रे जदि आपण मानको भलो लागि थाए तेबे वीडियो टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।